बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान। दो तकारीर हैं जी। नंबर एक तो अमरीकी सदर जो बाइडन की है, इसकी पूरी ट्रांसलेशन मैं आपके सामने रखूँगा कि अमरीकी सदर ने एक हारी हुई तकरीर कैसे की। एक शिकस्त खोर्दा बॉडी लैंग्वेज बड़ी मायूस कुन थी, किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया मीडिया के, और जो खिताब किया है उसके अंदर सिर्फ अमेरिका, अमेरिकन्स, अपनी बात, ऐसा लगता था कि एक खुद गर्ज खिताब है किसी हारे हुए रहनुमा का। और वो एक हारी हुई तकरीर थी। दूसरी जानिब एक फातिहाना तकरीर भी है जो तालिबान के सरबराह मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर ने की है, वो आपको मैं बाद में बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले जो बाइडन ने क्या कहा, मैं अब जो बात शुरू करूँगा वो जो बाइडन ने कही और उन्हीं की ज़बानी में आपको बताऊँगा। 20 साल बाद मैंने ये पाया कि अमरीकी फ़ौजियों के इनखला का बेहतर वक्त कभी भी नहीं आएगा। मैं इस रिस्क के बारे में बहुत क्लियर हूँ, मगर जैसा कि मैंने अमरीकियों से वादा किया था कि आपके साथ हमेशा सच बोलूँगा, तो सच ये है कि हमारी तवक्को से बहुत पहले ये सब कुछ अचानक हो गया है। हुआ क्या? अफ़गानिस्तान की सियासी लीडरशिप ने हार मान ली है और मुल्क से भाग गए हैं। अफ़गान फ़ौज कोलैप्स हो गई है। कई मरतबा तो लड़े बगैर ही उन्होंने कोशिश ही नहीं की, वो लड़े ही नहीं। गुज़िश्ता हफ्ते ने साबित किया कि अमरीकी फ़ौजी मुदाखलत को ख़त्म करने का हमारा फ़ैसला दुरुस्त था। अमरीकी फ़ौजियों को उस लड़ाई में लड़ना और मरना नहीं चाहिए जो खुद अफ़गान फ़ौजी नहीं लड़ना चाहते। हमने $1 ट्रिलियन से ज़्यादा खर्च कर दिया। 1 ट्रिलियन होता है 1000 अरब का, तो उससे ज़्यादा उन्होंने डॉलर्स खर्च कर दिए। हमने अफ़गान फ़ौज को ट्रेंड किया, हथियारों से लेस किया, 3 लाख की तादाद से ज़्यादा हैरान कुन तौर पर बेहतरीन हथियारों से उनको लेस किया। एक फ़ौज जो साइज़ में नेटो के कई ममालिक की फ़ौजों से बड़ी थी। हमने उनको वो सब कुछ दिया जो उन्हें लड़ने के लिए चाहिए था। उनकी तनख्वाहें हमने दी, उनकी एयरफोर्स की देखभाल हमने की, वो चीज़ जो तालिबान के पास थी ही नहीं। यानी तालिबान के पास कोई एयरफोर्स नहीं थी, हमने एयर सपोर्ट भी उनको दी। हमने उन्हें मुस्तकबिल का फैसला करने का, अपना मुस्तकबिल खुद बनाने का हर मौका फराहम किया। और जो हम उन्हें नहीं दे सकते थे वो था अपने मुस्तकबिल की लड़ाई का हौसला। उनमें बहादुर और माहिर अफ़गान स्पेशल फोर्सेस के लोग और यूनिट्स थे। अगर वो ये नहीं कर सके तो हम अगले 1 साल या अगले 5 साल या अगले 20 साल में अपने फ़ौजियों से वहाँ कोई फ़र्क नहीं डाल सकते। मेरा ये कामिल यकीन है कि अमरीकी फ़ौज को ये हुक्म देना कि वो करें जो अफ़गान फोर्सेस नहीं करना चाह रही, गलत है। अफ़गान सियासी रहनुमा बातचीत करने में और मुस्तकबिल के फ़ैसले करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे, तो अमरीकी अफवाज क्यों वहाँ रहकर उनकी मदद करती रहे। हमारे 2 स्ट्रेटेजिक मद्दे मुकाबिल चीन और रूस, उनके लिए इससे अच्छी क्या बात हो सकती थी कि अमेरिका अफगानिस्तान में अरबों डॉलर्स बहाता रहे और वहां कभी स्टेबिलिटी भी ना आए। जून में सदर गनी और अब्दुल्ला से व्हाइट हाउस में मेरी मुलाकात हुई। जुलाई में दोबारा गनी से टेलीफोन पर बात हुई। हमारी बहुत अच्छी बात हुई थी। हमने अमरीकी फ़ौज के इनखला के बाद सिविल वॉर से निपटने की सलाहियत पर तबादला ख्याल किया था। हुकूमत से करप्शन के खात्मे पर बात हुई ताकि अफ़गान हुकूमत अफ़गान अवाम की खिदमत कर सके। हमने ज़ोर दिया कि अफ़गान लीडरशिप अपने अवाम के लिए मुत्तहिद हो जाए, वो इसमें कुछ भी करने में नाकाम रहे। इन चीज़ों में से वो कुछ भी ना कर पाए। मैंने डिप्लोमेसी का सहारा लिया ताकि तालिबान से उनके मुज़ाकरात करवाए जा सकें, लेकिन मेरी ये नसीहत 2 टोक अंदाज में मुस्तरद कर दी गई। मिस्टर गनी ने मुझसे दावा किया कि अफ़गान फ़ौज लड़ेगी, मगर जाहिर है वो दावा बिल्कुल गलत था। अब मैं उनकी बात करता हूं जो दलील देते हैं कि हमें वहां रुकना चाहिए। आप अपनी कितनी नस्लों के बेटों और बेटियों को अफ़गानिस्तान की सिविल वॉर में झोंकना चाहते हैं। मैं वो गलतियां नहीं दोहराना चाहता जो हम माजी में करते रहे हैं। इस तनाज़े में अमेरिका का कोई कौमी मफाद नहीं है। कभी ना ख़त्म होने वाली सिविल वॉर में अपनी फ़ौज को नहीं धकेल सकते। ये मेरे लिए एक बहुत ज़ाती मसला है। मैंने इन मसाइल पर एक लंबे अरसे तक काम किया। 4 मरतबा अफ़गानिस्तान गया, कंधार, कुनड़, काबुल।
میں نے لوگوں سے اور فوج سے اور لیڈر سے بات چیت کی ہے تو مجھے معلوم ہوا کہ افغانستان میں بہت کچھ ایسا ہے جو کرنا ناممکن ہے۔ تو ممکن کیا ہے؟ ہم افغان لوگوں کی سپورٹ جاری رکھیں گے، یہ ممکن ہے۔ ہم استحکام کے لیے اور تشدد کے خاتمے کے لیے جو خطے میں کوششیں ہو رہی ہیں ان کا حصہ بنیں گے۔ ہم بنیادی انسانی حقوق کے لیے کوشاں رہیں گے، خصوصاً عورتوں اور بچیوں کے معاملے میں۔ جیسا کہ ہم ساری دنیا میں یہ کہتے ہیں کہ انسانی حقوق ہماری فارن پالیسی کا مرکز ہیں، مگر اس کے لیے لامحدود فوجی تعیناتیاں اب ہم نہیں کر سکتے۔ سفارتی اور معاشی حربوں سے اور دنیا کو اپنے ساتھ ملا کر، اپنے ساتھ چلا کر ہم یہ ٹارگٹ حاصل کریں گے۔ اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ میں نے 6000 امریکی فوجی افغانستان بھیجے ہیں تاکہ ہمارے لوگ، ہمارے اتحادی اور جو ہمارے مددگار ہیں وہ نکالے جا سکیں افغانستان سے باہر بحفاظت۔ ایئر ٹریفک کنٹرول ہمارے پاس ہے، ہم نے حفاظت سے اپنی ایمبیسی بند کی ہے اور سفارتکاروں کو ایئرپورٹ منتقل کیا ہے۔ ایئرپورٹ پر ہماری سفارتی موجودگی اس وقت ہے۔ اگلے دنوں میں ہزاروں افراد کو کابل ایئرپورٹ سے نکالا جائے گا۔ ان سول لوگوں کو بھی، جو اتحادی ہیں، ہمارے اتحادیوں کے ساتھ جو سویلینز ہیں ان کو بھی نکالیں گے، اور جو ہمارے مددگار جو ہماری ایمبیسی کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں لوگ، ان کو بھی نکالیں گے۔ 2000 افغانوں کو ہم نے اسپیشل امیگریشن امریکی ویزاز دیے ہیں، ان کی فیملیوں کے سمیت، ان کے خاندانوں سمیت ان کو نکلنے میں مدد دی جائے گی۔ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ پہلے افغان سویلینز کو جلد کیوں نہیں نکالا گیا؟ تو جواب یہ ہے کہ کچھ افغان افغانستان کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے، انہیں اپنے ملک سے امید ہے۔ اس میں ایک قصور افغان حکومت کا بھی ہے کہ جب ہم نے ان سے کہا کہ ہم کچھ لوگوں کو، سویلینز کو نکالنا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس سے بد اعتمادی پیدا ہو جائے گی، انہیں یہاں رہنے دیں۔ امریکی فوج مشکل حالات میں اچھا آپریشن کر رہی ہے۔ ہم طالبان کو بڑا کلیئرلی کہہ چکے ہیں کہ اگر وہ حملہ آور ہوئے، یا انہوں نے انگلی اٹھا کے بات کی ایسے دھمکی والے انداز میں، لیکن ویسے باڈی لینگویج ہاری ہوئی تھی، کہ اگر وہ حملہ آور ہوئے یا ہمارے بندوں پر یا امریکی آپریشن میں خلل ڈالنے کی کوشش کی تو اس کا جواب فوری اور بذریعہ طاقت دیا جائے گا۔ اگر ضرورت پڑی تو ہم تباہ کن قوت سے اپنے لوگوں کا دفاع کریں گے۔ یہ محدود مشن ہے ہمارا، اور صرف اپنے لوگوں کو ہم نکالنا چاہتے ہیں۔ انخلا کے بعد ہم امریکہ کی لمبی ترین جنگ کا خاتمہ کر رہے ہیں، جو 20 سال کے لمبے عرصے میں خون خرابہ ہوتا رہا۔ بدقسمتی سے ہم نے وہاں جو دیکھا ہے اس کے مطابق کوئی بڑی سے بڑی فوج بھی کبھی بھی مستحکم، متحد اور محفوظ افغانستان نہیں بنا سکتی۔ اب یہ بات ہے جو عمران خان ان کو 20 سال سے سمجھا رہے تھے، پرائم منسٹر پاکستان۔ ان کو آج سمجھ آ رہی ہے وہ بات۔ 20 سال سے عمران خان صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ بڑی سے بڑی فوج لے آؤ، آپ یہاں وہ نہیں کر سکتے جو آپ چاہ رہے ہیں۔ آگے انہوں نے کہا کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ علاقہ سلطنتوں کے قبرستان کے طور پہ مشہور ہے۔ اب یہ اس سے بڑی اور شکست خوردہ بات کیا ہوگی؟ اب کیا ہو رہا ہے؟ یہ 5 سال پہلے بھی آسانی سے ہو سکتا تھا، 15 سال کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ انخلا کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم 5 سال پہلے بھی کر سکتے تھے، 15 سال کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ ایمانداری سے بات کرتے ہیں۔ افغانستان سے ان 2 دہائیوں میں ہم سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں افغانستان میں۔ میں اب 4تھا امریکی صدر ہوں جو اس امریکی جنگ کی نگرانی کر رہا ہوں۔ 2 ڈیموکریٹ اور 2 ریپبلکن صدر جو ہیں وہ اس کے اندر گئے۔ میں یہ ذمہ داری اگلے صدر پر نہیں ڈالوں گا۔ میں امریکیوں کو مزید ٹائم مانگ کر گمراہ نہیں کروں گا۔ میں امریکی صدر ہوں اور بات مجھ پر ختم ہوتی ہے۔ مجھے کچھ حقائق پر افسوس ہے، مگر مجھے اپنے فیصلے پر پچھتاوا نہیں ہے کہ افغانستان میں جنگ کا خاتمہ کر رہا ہوں۔ ہم اپنا فوکس دہشت گردی کے خلاف اپنے مشن پر جاری رکھیں گے، وہاں افغانستان میں بھی اور دنیا کے دوسرے حصوں میں بھی۔ ہمارا مشن تھا افغانستان سے القاعدہ کو ختم کرنا، اور اسامہ بن لادن کو مارنا ایک بڑی کامیابی تھی، نہ کہ افغانستان کو تبدیل کرنا، جو بالکل نہیں ہو سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہمارا مشن نہیں ہے۔ میں اپنے فوجیوں کو ہمیشہ لڑنے کے لیے وہاں نہیں چھوڑ سکتا، زخمی ہونے کے لیے، ان کے خاندانوں سے دور۔ اس میں ہمارا کوئی قومی مفاد نہیں ہے، یہ ہم نہیں چاہتے، امریکی نہیں چاہتے۔ میں نے امریکیوں سے وعدہ کیا تھا کہ انخلا کروں گا، اور میں اپنا وہ وعدہ پورا کر رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ میرا فیصلہ تنقید کی زد میں آئے گا، جیسا کہ ویتنام میں ہم سے غلطیاں ہوئیں جب میں جوان تھا، مگر میں وہ تنقید اپنے اوپر برداشت کروں گا، نہ کہ اس کو اگلے کسی صدر کے لیے چھوڑ دوں۔ یہ درست فیصلہ ہے ہمارے لوگوں کے لیے، امریکہ کے لیے۔ بہت شکریہ۔ اور پھر آخر میں اس نے کہا کہ خدا ہمارے لوگوں کی حفاظت کرے، خاص طور پہ جو فوجی ہیں، ڈپلومیٹس ہیں، اور وہاں جو امریکی موجود ہیں ان کی۔ تو یہ تھا ایک ہارا ہوا خطاب، اس میں کئی افغانستان کے لوگوں کا ذکر نہیں ہے،
उन लोगों का जिक्र नहीं है जो उनके लिए वहाँ कठपुतली का रोल प्ले करते रहे, उन हुक्मरानों का जिक्र नहीं है जिन्होंने वहाँ अमेरिकन के लिए कुर्बानियाँ दी। यानी अमेरिकन अपने मफाद के लिए आए थे इस खित्ते में, जब उन्हें लगा कि पैसे ज़ाया हो रहे हैं, काम कम हो रहा है, तो वो छोड़कर भाग गए। और अब ये तमाम उन लोगों के लिए सीखने की इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अमेरिका को बिला वजह अपना माई बाप बना के और बहुत सारे नारे लिए फिरते हैं। बहरहाल जो इसके ऊपर माहिरीन की राय आ रही है वो ये कह रहे हैं कि बड़ी मायूस कुन, हारी हुई और थकी हुई तकरीर थी अमरीकी सदर की, बॉडी लैंग्वेज भी बिल्कुल फारिग थी और ये एक सिर्फ और सिर्फ दौड़ जाने का इसमें पैगाम था। बहुत मुश्किल एक चीज़ जो है वो इस वक्त हो रही है अमरीकी सदर के लिए और उस पर हमें बात ज़रूर करनी चाहिए। जो बाइडन इस वक्त वो शख्स है जो सबसे ज़्यादा मुश्किल में है। अगर काबुल एयरपोर्ट पर कोई भी हादसा हो जाता है इस वक्त या कोई हमला हो जाता है जिसमें 10, 20 या 30 या इससे ज़्यादा अमेरिकन या गैर मुल्की मारे जाते हैं, तो ना सिर्फ अमेरिका के गले में एक ऐसी लड़ाई पड़ जाएगी जो वो नहीं लड़ना चाहता, बल्कि इस शदीद दबाव के नतीजे में अमरीकी सदर का भी नौकरी खतरे में पड़ सकती है और जो बाइडन की सदारत के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी बज सकती है। अब रात गए बात हुई है अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की शाह महमूद कुरैशी से और उन्होंने भी मदद मांगी है इस इनखला में। शाह महमूद कुरैशी या पाकिस्तान किस तरह की मदद दे सकता है? क्या पाकिस्तानी फ़ौज या ट्रूप्स वहाँ जाएंगे और जाके इनखला मुकम्मल करवाएंगे? एक बड़ा सवाल है। या फिर पाकिस्तान अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करेगा अफ़गान तालिबान से कि अमरीकियों का इनखला जो है पुरअमन तरीके से हो जाए, क्योंकि जो सिविलियन साइड है एयरपोर्ट की वो सारी की सारी इस वक्त तालिबान ने अपने कंट्रोल में ले ली है, जबकि जो फौजी साइड है वो इस वक्त रनवे और कुछ दीगर एरियाज़ या एयर ट्रैफिक कंट्रोल का जो सिस्टम है वो अमेरिकन के कंट्रोल में है। तालिबान और अमेरिकन जो हमेशा लड़ते रहे इस वक्त दोनों आमने सामने खड़े हैं, वो एक दूसरे को मार नहीं रहे। एक भाग कर जाना चाहता है और दूसरा चाहता है कि जल्द अज जल्द चला जाए। यहाँ तसादुम का ख़तरा रहेगा। ये लोग 20 साल तक एक दूसरे के साथ लड़े हैं। जब तक ये निकल नहीं जाते तब तक अमेरिका के ऊपर एक और लड़ाई का ख़तरा मंडलाता रहेगा। अब ज़रा सुने कि तालिबान के जो सरबराह हैं मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर, उन्होंने क्या तकरीर की, ज़रा वो भी आप सुन लें क्योंकि उनकी फातिहाना तकरीर है। उन्होंने कहा, मैं अफ़गानिस्तान के मुअज़्ज़ज़ अवाम को अजीम फतूहात पर मुबारकबाद देता हूँ, ख़ुसूसी तौर पर काबुल के रहने वालों को। मुजाहिदीन को हमारा ये पैगाम है कि हमने जिस तरह कामयाबी अफ़गानिस्तान में हासिल की है ये सोचा भी नहीं था और इस तरह तवक्को भी नहीं थी, लेकिन ये अल्लाह ताला की मदद और नुसरत थी कि अल्लाह ने ऐसी कामयाबियाँ हमें नसीब कर दी हैं। इसलिए हम सबको अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए और ऐसा ना हो कि हम में से कोई तकब्बुर और गरूर कर बैठे। तालिबान जंगजुओं से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि आप पर पहले से ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई है, क्योंकि अब हमारा इम्तिहान और आजमाइश का वक्त है। हमें इस बारे में काम करना है कि हम किस तरह अपने अवाम के जानो माल, मुल्क के अमन व अमान और अवाम के सकून को यकीनी बनाएं। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने अफ़गान अवाम से कहा कि हम अवाम को यकीन दिलाते हैं कि जिस तरह अल्लाह ने हमें इतनी अजीम फतूहात से नवाजा है, इसी तरह हम आपकी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और ख़ुशी के लिए हद्दुल वसा कोशिश करेंगे और उसको यकीनी बनाएंगे। अच्छा, अब ये बिल्कुल मुख्तसर खिताब है लेकिन इसका असर बहुत ज़्यादा है। उन्होंने उसी में अपने लोगों को कहा, उसी में उन्होंने बात की अवाम के साथ और उसी में उन्होंने अल्लाह का शुक्र भी अदा कर दिया। ये है जीती हुई तकरीर और एक है हारी हुई तकरीर। एक और बड़ी खबर है, वो ये है कि आने वाले दिनों में तालिबान कुछ ऑपरेशंस करने वाले हैं और ये बड़ी खुफिया खबर है, थोड़ी दिनों में बाहर आएगी। तालिबान दाइश के कुछ ग्रोहों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करने वाले, कुछ जो बलोच अलहदगी पसंद या कुछ ऐसे दहशतगर्द जिनको इंडिया ने ट्रेन किया था उनके ख़िलाफ़ भी ऑपरेशन करने वाले हैं और आने वाले वक्त में वो कुछ एरियाज़ पे मज़ीद कंट्रोल करेंगे। वो दारुल हुकूमत नहीं है लेकिन पाकिस्तान की सरहदी इलाकों में कुछ ऐसे ठिकाने हैं जहाँ पे तालिबान को भी पहुँचना है और उनको ऑपरेशन करना है। और ये इंटेलिजेंस पाकिस्तान ने कई मरतबा गनी हुकूमत को दी थी, उन्होंने इस पर काम नहीं किया। लेट्स सी कि तालिबान उनको करते हैं, किस तरह करते हैं, कितने कामयाब होते हैं, या हमें फिर से धोखा दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान को अगर दोबारा धोखा दिया गया जैसा कि गनी हुकूमत धोखा देती थी, अगर ऐसा कुछ तालिबान ने किया तो फिर पाकिस्तान को बड़े कठिन फैसले आने वाले वक्त में करने पड़ेंगे। एक तनकीद जो बहुत बड़ी तालिबान के ऊपर की जा रही है मगरबी मीडिया में, वो ये है कि औरतों को तालीम के लिए नहीं जाने दिया जा रहा,
انہیں حجاب پر مجبور کیا جا رہا ہے اور اس طرح کی باتیں. دنیا میں جہاں بھی جنگ ہوتی ہے کبھی ممکن ہے کہ کل کابل فتح ہوا اور کل ہی عورتیں جو ہیں وہ ساری یونیورسٹی اور کالج میں چلی جائیں؟ وہ کل فتح ہوا ہے. آج صبح کے مناظر آئے ہیں کہ عورتیں یونیورسٹی اور کالجوں میں جا رہی ہیں. آج طالبان کے کچھ رہنماؤں نے جا کے اسپتال کے اندر خطاب کیا ہے. خواتین وہاں پہ موجود تھیں, انہوں نے دوپٹے اور چادریں لی ہوئی تھی سر پہ. انہوں نے کہا کہ آپ ڈاکٹرز ہیں, آپ نے خدمت کی ہے پبلک کی, اور آپ اپنا کام جاری رکھیے اور ہمیں آپ سے بڑی امیدیں ہیں. اور ان کو وہاں پہ اپریشیٹ کر کے آئے کہ آپ اپنا کام کریں, آپ کے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی, ہم آپ کو تحفظ فراہم کریں گے. طالبان تو یہ کر رہے ہیں. آج صبح بچیاں یونیورسٹیوں اور کالجز میں جا رہی تھیں, لیکن یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. لیکن جس وقت غزہ پہ بمباری ہو رہی تھی اس وقت تو کسی نے نہیں کہا کہ آج بچوں نے اسکول جانا تھا. اس وقت کسی نے نہیں کہا کہ آج عورتوں نے اسکول جانا تھا. یا اس طرح کے جو بھی کوئی واقعات ہوتے ہیں دنیا میں جہاں لڑائی یا جنگ ہو, کبھی جنگ زدہ علاقے میں کسی نے کہا ہے کہ عورتیں باہر نہیں آ پا رہی, بچے اسکول نہیں جا پا رہے؟ یہ صرف آ کر یہاں پہ کیوں رک جاتا ہے معاملہ؟ اور اس مرتبہ یہ والا پروپیگنڈا مجھے نہیں لگتا چلے گا, کیونکہ طالبان بار بار یقین دلا رہے ہیں. ہاں, طالبان اگر ایسا کرتے ہیں کہ جبر کے ذریعے سے دین کو مسلط کرنے کی کوشش کریں, لوگوں کو ٹارچر کریں, لوگوں کے ساتھ زیادتی کریں, ان کے املاک کو چھینیں, خواتین سے ان کے حقوق لے لیں. یعنی اسلام میں تو خواتین کو بڑے حقوق ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب شادی کی تو وہ تجارت کا ان کا کاروبار تھا. اس کے علاوہ اور بہت ساری خواتین جنگوں میں کردار ادا کرتی رہی ہیں, صحابہ اکرام کے ساتھ رول پلے کرتی رہی ہیں, اور اہل بیت کی خواتین کے جو بہت بڑے بڑے کارنامے ہیں. تو خواتین کا اسلام کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے کام کرنے سے, تعلیم حاصل کرنے سے. یہ اللہ کے نبی کا حکم بھی ہے کہ تعلیم حاصل کرنا ہے مرد اور خاتون دونوں کو. تو اس حکم کے خلاف اگر طالبان بھی جائیں گے تو ان کی مخالفت تو ہم کریں گے, لیکن فی الحال وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسا کچھ کرنے والے نہیں ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.